كذا كنجزء دينا كنشيء دينا ندلي بوجين قبرنما دحر قاشانا ونكمزنا كنا حتى ندلي خا كنفلت ندلي نهرالي كنبل نخلينا مالتي سلازي يا جوين قبرني بزي دلكم حساب حتى ويكا تفلتوا تدلينا ريل استيت كا أو كمزنا مالتي يا تحطنا يلومي انت يا تكون ماني جزا زخيل ويكا زي رايت تايم هجي جزا نجزا معاسي مالت جزي الله ودي جزا ንምግዛእ معاسينا نمرز نزي مبره كبنا اب ريل استيت زسرح حونا عدينا يالنا كما صنايو مالتيو اسخونكا كتفلطو تدلي ويكا كتحطو تدلي حتى نهراليا يا اب يوتيوب مصهم جوين غورنا بيوتيوب كفيتنا لنا كاوتي كتفلطو تدليو information كتراخو تخليكم مالتي so as investment ناي غزا investment انتايو ماني غزا زغزي معاسيخه تايم الله ودي نغزو غزي اتي مستير سو كابريل ستيت حاونا كما سنايو مسانا جوين غورو حتى حتى تدلي حتى نهراليخا حتىكم كبر حالكم يخيلي مالتي سلازي ابي تبكفيت الله جاين غورنابو اتالينك ابايو لاتكم يا سلازي زخونه حتى قال ريتو زلكم مسومبو حتى كون كتحطوا تخليهم مالتي تالين كابز بايلاتكم ويكا انت عينتها Gereproduction ياتبن با جوين كور سلام كلهم تخاتلتي Gereproduction كما يتخونوا كما يالهم مساهم زلخو حاوهم غري نلومي اكادامي كمتي اقدما بينا حبيرنا يزنبرنا غاشا خلو ناي غاشانا بزعبا ناي ريل استيت ناي غزا معاسينا اتي غزا نغزو ويكا معاسيتي رايت تايم مبرهي كبنا عدينا يالنا جوين كغبرنا يدحرور يا نزي تريو تكاتلوها مسانا حابيركم جوين كتغبرو زلكم حتى ريتها كتحاتون كملسلكم من يوتيوب بلان دلو so hopefully join كغبرنا يدحرور غاشانا لومي انتايو اتي زعابي investment زلو اب غزاي مالتي غزا مني زغز انا حساب information اندهر زيبلنا بزوك ستاين خونو لغزي يلو مالتي اتي زعابي investment اب ساعت زخا اندهر ينيخا اتي غزا مغزا مالتي غزا مغزا حدا sometimes كراي غزا اب كراينا تقمطكس زي انسيف كغبر لي نبلو لغزي يلنا ግን at the same time كاندهر ينيخا انا غزا زغزا خوس كالي سب اندهر تخاريو والله خوينو انا نتغزا بشمي داي غزي يزلهم بري يتزخفللي زلو اتتخراي يزخفللي مالتي سلازي غزا غزي مالت investment مالتي so انا بشمي زغزا خو غزا تخراي اندهر تقميتو وانا تغزاي اسو يزخفللي مورجاجي مالتي مش حجي اب كراي نهرنا متعلنا sometimes اندهر زي فليتنايو بزح ነገር زمسلنا له انتايو كراين نخفلكس قرب صنيها نبلما نهربت مورجاج رينا دما مورجاج نخفله دما the same time كانتي كراين نخفله زلنا مالتي سلازي يا غزا مغزا مالت اتي زعابي انفستمنت اب كراي كنكمت كلنا بزح ነገር كنطفينا خلينا اتي نخفله فليتكا يا اب كراي سلازخفل اتي كراي نخفله دما نخالسب غزا زغزو نخفله لنا مالتي so at the same time نحنا خنغبر زغبانا ነገር እንደهرالي እንታይ ይባሃል ማለት እቲ ክንገብረ ዘለና ክንገዝኦ ዘለና እቲ አቤና ክንገዝእ ማዕሲና ክንገዝእ
ናትና እንታይ ድበሃል ክህልወናይ ማለት እዩ ስለዚ ያ ጋሻና ከማን መፂና ኣሎ ታስክ ታይሚን ስለዚ እቲ ክንገብሮ ንኽእል እንደልዮ ነገር እናህራሊ እንታይ ድበሃል ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ Welcome, Sim Hauna. Hey, Gereproduction. Salam. Di kame. Alena. Thank you for your invitation. Thank you for your time. You're welcome. Yeah. بزحاتك كوخا مسرت قلتيفكا تايم يدلني كيبلكا. يا تسقم يلن كمت كيلكا خيتا دالخا تايم بمحابكا بزكاتامي كمسكنكا فوتو. My pleasure. I mean, you always share everything you know, and I'm happy to share what I know too. Thank you. Yeah, thank you so much. So, نلومي بزعبا كم تدلنايو قدم نفسك على اليوم ما نالبات تي سب دونجي خريه يخلي ولا بوست أبو جبرنا الخريه يخلي كسب ذاته ساكن بلنا خلي كن قدمنا على اليوم نفس نفسك ما دهري تاتنا هنكيد أنا سيوم جورم سكال بحال فلادلفيا زنبر فلادلفيا درجة إسراء عمت كيرا مالتها بزي كتما أنت كتما صار جريز فلتو مالتها تكل neighborhood I know it very well real estate كابز جمر 25 درجة 25 years old كله هي جمرية مالتها نايت real estate نبقى لين درجة زاهون داشتكو قبر نيره هجيجن لايسنس ساسيا سرش جمرة مالتها سلسة عمت كون لايسنس مسقطه so it's my passion just like you have a passion to fix houses real estate is my passion I like to see houses sell houses and it give me a great pleasure for people to find people to live a place to live for them so زيو تا real estate زلني تمكرو thank you so ski real estate investment خنقول كلنا جزا مجزاسي معسيو تايم على ودي ويك أنتايو جزء زخيل بجزا سعر استنانا يلومي جزء زخيل سمن كجزء خيل أنتاي يدليو That's a good topic. So book after haya dota topic. In terms of blue, it's always a good time to buy a house. It's always a good time to buy real estate. And time interest rate high in the coin, low in the coin, the price high, low in the coin. It's always a good time because you're not going to lose in investing in real estate. Malet. تاترينيا كندا كبرت نمبر تكنيا أنت تبال. real estate هي أتكسرني هم مالت. real estate كذيها real estate investigator كا كسرها مستنيه. It's always profitable. So it's always a good time to buy a house. جنس سالفة كذا ما أنتايو منك جزء كليو. لما ንምግዛእ أنتاي دليو ندهر الكذا ما تلو كالي question مالتي. But it's always a good time to buy a house. Okay, so أبساعت زي كم زين ريد لنا تي واقعات لعلي كيدلو تي إنترستون لعلي كيدلو. So أنا جزان دهر كجزء خيناسي أنتاي خجبر دلنا قدام النت. Okay, that's very good question. سبق أمزي هاي هجي. هجي توم بانك أنت يوم زريو. Like جزاك جزء ده دريها. هذا سبب أنت يوم مسلوم. It relationship with bank مسلوم. أنا كومس ويلز فارغو أصرت عمت كوين مساتهم customer كوين كودو ليهم. كم يكون. Even if you are with the one bank, مس هذا Bank of America, Citizens Bank, Wells Fargo. 20 years in the hergel comes out customer in the konka I hope han in mortgage to qualification kali nagaru satum zri won tayu han number at the first thing they're going to see is taqaddamay ነገር እንታያዝሪ ዋ credit score ማለት credit score is a number we can explain this later what it means to have a good credit score credit score ከምንታት ከይድ ከ500 ከሳብ 850 ከይድ ማለት 500 is the lowest በጣም ዝቅተኛ ስኮር ያ 500 850 ድማ ሃይ ስኮር ያ ማለት ነው ክሬዲት ስኮር ህጂ ካብ 630 ቁጥሪ እንደር above ኮንካ you have a good chance of getting a credit score so ናይ ቀዳም ሄደ ነገር credit score ያ ዝርዎ ማለት ነው ናይ ካላይ ድማ income ይሩ income ተምጾ income ጥራይከ ኮነሲ ክንደ እዳለካ ክንደ income አለካ ሰጂ በእንታይ ብሎ income to debt ratio ይባላል ማለት ነው income to debt ratio ማለት let's say if somebody have 100,000 income a year, and if you have 80,000 in credit card, in car loans, and student loans, that means your income to ratio rate is very low,
that's 20%. So that means that person cannot qualify for a mortgage. So they look at credit score, they look at income to debt ratio, and they look at your work history. Those are like the three main important things to buy a house. So በትግርኛ ከደግሞ ወርስ ትራንስሌት ተገብረ ከውን ገዛ ንምግዛእ ንሓደ ነገር ክሬዲት ሪፖርት የድልዩ ጽቡቅ ክሬዲት ስኮር የድልዩ ካለ ድማ ኢንከም የድልዩ እቲ ኢንከም ድማ እቲ ቁፅሪ እንታይ ክንደይ ታንጽ ከይኮነሲ ኢንከም ቱ ዴት ሬሽዮ ክንደይ እዳለካ ክንደይ ኢንከም አለካ ዘባህሪ ነው ማለት ካለ ድማ ናይ ወርክ ሂስትሪ መብዛሕትኡ ግዜ ክንደይ ወርክ ሂስትሪ ደልዮም ሳቶም ናይ 2 ዓመት ወርክ ሂስትሪ የድልዩ ማለት ኣብ ሓደ ካምፓኒ እንደር ኮይኑ ጽቡቅ ግን ዝተፈላለዩ ካምፓኒ ከኮነሲ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ 2 ዓመት ሂስትሪ አለካ ዲ እዚ ተቀጽርካ ሰርህ እንደር ኮይንካ ማለት ነው ባለሃ ቢዝነስ እንደራሊካ ድማ ናይ 2 year ናይ ቢዝነስ ሂስትሪ የድልካ ማለት ይገዛ ንምግዛእ so ዛቶም ሰለስተ ነገራት ቀንዲታቶም ማለት so ከም ዘልካ ቀዳምነት ትናትካ ክሬዲት ስኮር ነቲ ባንክ ከሕግዘካ እንደር ኮይኑ ቀዳምነት ክረኽብዎ ዘለዎም ንዕዮም እቲ ባንክ አፕሩቫል ክረኽብሎም ቅድሚ ማዕሶም እቲ ቅድሚ ገዛ ምግዛእ ምድላዮም sometimes እንታይ ይገብር ይሰብ ኣነ ገንዘብ ባለን እንዶ ከይደ ገዛ ሴል ሪዮምሲ ገዛ ክገዝእ ዝብሉሎ ሕጂ ከመዮም እዚኦም ከንታይ መልካዮም ማለት ገዛ ምግዛእ ሲሰልድ ማህላው ጥራይ ዲ ገንዘብ ስለ ዘለካ ጥራይ ዲ ገዛ ትገዝእ ኣይኮነን ከሙ አሜን ገዛ ምግዛእ በጣም ኢምፖርታንት ኩልና እንደልዮ ነገር እዩ ገዛ ላይ it's very important ግን you have to know how to navigate the market you have to know how to go around it እንታይ ከም ዘደሊ እንታይ ከም ትገብር የደልዩ ማለት እዩ ህጂ the qualification ተዛራይል ባዩ to qualification ማለት you need W2 tax return credit score work history እሱ እንደህራ ማሊካ ድማ እንታይ አይነት ገዛ ይዘደሊ ሓደ እቲ ሎኬሽን ትሪው አለካ ህጂ አፍላደልፊያ ናዘለና ፊላደልፊያ ኩሉ ሃዳ ይኮናል ሃዳ ዚፕ ኮድ በጣም ሴፍ ዩ ጽቡቅ ነበር ይሄዱ ሃዳ ዚፕ ኮድ ድማ ሴፍ አይኮነን ናይ ፍለድ ኢንሹራንስ የድለይካዩ ንባልሃም ሴፍቲ is not good so you have to know which area to buy so location is most important thing everybody knows the three most important things you have location because አበይ ከም ተገዝ ትፈልካለካ ማለት በታ ሎኬሽን ናይ ሃደ ካላይ ድማ ኢንስፔክሽን አሉ ሃደ ገዛሪ ሃዩ ጽቡቅ ከመስል ከልዩ ግን ባለሙያም ጽሃ ፍልጠት ዘለዎ ሰባም ጽሃ ከማሃ ዝበለላክ ከመዩት ሪኖቬሽን ዝግበር ዝጎደለው ነገር እንታዩ ዘድልዩ እቲ ገዛ ምስገዛው ክንደይ ይወስደለዩ ሪኖቬት ንምግባር እዚ ድማ አካውንት ከታተው አለካ ማለት you have to look at the roof electricity plumbing and foundation those the three things that you have to look at once you qualify for the credit now you go into the process of buying and now you have to look at is the house worth buying where am I going to buy is it qualified to live in it and so you have to do inspection ማለት so second step is looking for a house first of all is qualification you have to qualify from a bank and the second one is searching for once you get the approval you start searching for a house okay so እንታይ ኣብ ገዛ ምግዛእ ኩሉ ግዜ ሪል ስቴት ሪሌተር እንታይ ሪሌተር ዲፋይን ክትገብረለ ይደለ exactly ጽቡቅ ነገር አምጽሃዩ ህጂ ገዛ ንምግዛእ እንታይ አይደል ይልካኒ like this is to complicate ዝከውን ነገር ብዙ ሰብ ይዘድል ገዛ ምግዛእ ህጂ መኪና ንምግዛእ ክንደ ሰብ ይድለካዩ maybe ባልሃ ከድካ ትገዛው ማለት ገዛ ግን ከማይ ኮነን መጀመሪያ ተዛሪብናት ናይ ቀዳማይ ፕሮሰስ approval process which is ብዙ ዶክመንት ይዘድለካ ታ approval ምስረከብካ ድማ real estate ይድለካዩ ማለት real estate እንታይ ዝገብር what's the role of real estate in the ሪልና ድማ first of all we have the code we have the key for the houses we can open it and show to you the reason they don't give the key ንኩሉ ሰብ አይዋሃብኒ እና real estate ክንባል በኤቲክስ ሰልጥናለና ኤቲክስ ነገርምናለው we have responsibility ሓደ ነገር ሚስቴክ እንደሰርይና አት ላይሰንስና ክንጠቂው ስለዚህ ብስናት ንገብር ማለት ሓደ ገዛ እንደራሪያና እንታይ ከም ዝገብር ከም ዘለኒ ትሬን ገረያ ማለት ዶር ሎክ ገብራለኒ ኮጽ ኮልሁ ትኩሉ ላይት ኦፍ ገብራለኒ መልሰ ካጽዋለኒ ትኩሉ መስኮታት ዶር ተከፈተ ኩላ ከተጻጻለው ማለት እዩ ነት ኦነር ሴፍቲ ተባህሉ ግን ካለ ሰብ ትሬን ዘብሉ ሰብ ከምዚ ከገብር ከሉ ትኩሉ ላይት ኦን ጌር ወከይድ ከሉ እትማጾ ካጽዋ ገፊድ ወከይድ ከሉ so we are trained how to show house how to explain the situation of the house and negotiate so tak andi ነገር ድማ negotiate ንገበር ማለት negotiation skills that ሊሆን ነገር
مسب تكراكيرنا بارغانجيرنا كنغزن كلينا حبشاشات بزي فلوطيناتهم حبشا كالتشرنا نيغوشيت نغبرينا ماركت كيرنا ابرل سيت كمص كولو ግን how do you negotiate, how do you lower the price for your clients ማለት هذا ካላይ ድማ real estate በእንግሊዘኛ አንተ ዝባል fiduciary relationship with the clients ይባላል fiduciary በትግርኛ አንተ ከምትወታለ ነው ግን advocate ትገብር ማለት you work for the client. You work for the interest of the client means net client net ገዛ ዝደሊ ዘሎ ሰብ ንሱ እዩ ትግዞ ዘለህ ማለት ነው አልሃ ከኮነ net ዝሸይጥ ከኮነ ሲ net ገዝ ዘሎ ሰብ እዩ እንዳግዝ ካዩ ዘለህ so هذا ጊዜ እንታዩ people get very emotional when they get a house had a house ደግሞ በቃ እዚያ ማፈትያ በቃ ከገዛ ይለው ኩሉ ገዛውን ከጥፉ ይደልዩ ማለት ነው እሱ ደግሞ ፍልጠት እንደራሊካ ነው እዚህ አይወጻካኝ it's a price high you it's no ብሩ ጽቡቅ አይኮነን እትገዛ ብዙ ዝስራህ ነገር አለው ግደፍ እንዳበልና ንትሰብ prevent ንገብሩ ማለት ነው ካባአሎም ሲ we protect them from themselves we protect them from the bank so they don't charge them a lot we protect them from the seller because the seller is trying to make a profit so እዚህ ሁሉ ሰብ profit ከገብራል ካይዝ ደሊ ገዛ ከዘኮላ ሀ ባንክ ሀታ በቃ high interest rate charge ከገብሩ service charge ከገብሩ እንዳበለ ገንዘብ ካኮስድ ይዝደሊ ማለት ነው ቢዝነሱን ዘገብሩት ባንክ the seller ድማ profit ከገብሩ ይዝደሊ agent profit ከገብሩ ይዝደሊ ግን ሳር ሪሌተር ኮይንካ ንት ዝገዝ ሰብ advocate ተገብራሉ you protect that person from the banks from the seller and from making mistakes and you protect them from their own mistakes so it's real estate adline እንኳን አነ ህጂ በጣም ስለደኔ ነገር እሱ ቀዳም like when I was young when I was 25 30 ገዛ I bought my first house when I was 25 years old real estate አጣጣም ባለ ከሄደ ምሰብ ኔጎሽዬት ገዛ ማለት ህጂ ግን ከስተውሎ ከለሁ mistake ነራ I needed a real estate net real estate መክፋል ያይሽ ባለ ከሄደ ድስራሁ mistake ማለት ነው first house because there were a lot of things that I didn't look up so I don't want people to make the same mistake so that's why I want to be there for them trying to advocate for them protect them look out for them ካባሉ mistake ክንጠብቀው ማለት ነው ያ ጽባ so አብ ገዛ ክንገዝ ኸለና እንታዩ FHA conventional ዝበሃል ፍልልያት ወይ ተሰበብ ብዙሕ ክርዳ ዘለዎ ገሬታ ተቆም ጥያቄታት በጣም ይጽቡጋት ነው አነ ዝተዛረቡ ኮ ነገርም ቀስልካው ትግኛ እንደተተርጉልካሉም ቤኔፊሻል ከውን ማለት ነው ተሰብ እዚሁ ተሰብ ዘፈልጦ ነገር እንታዩ ህጂ አባንኬርና ኳሊፊኬሽን መግባት ዘራሪና ምሽ ኳሊፋይ መስገበርኳ ክንደ አይነት ሎዋን አለው ክንደ አይነት ሞርጌጅ አለው ዝባል ነገር አለው ህጂ FHA ተቶም ቀንድታት FHA ኮንቬንሽናል ካልሃትም አለው ሞርጌጃት ግን እትዋና ሰብ ዘፈልጦም FHA ኮንቬንሽናል ማለት ነው so FHA ተባለ ታወርድ F federal housing authority ማለት ነው ኩልሻ ፌደራል ኢንቮልቭ እንደርገሩ ሀገዘር ሊወሰብ ማለት ነው ህጂ ናይ ፌደራል ስቱደንት ክትብል ኮላha እቶም enough income ዘብሎም ሰባት ትምህርት ቤት ንምካድ መንግስት ይድግሙ ማለት ነው ፌደራል ተባል ቃል አለው ፌደራል ፉድ ሰርቪስ እንደልከ ፌደራል ድራግ አድሚኒስትሬሽን እንደልከ ናይ ገቨርንመንት ኢንቮልቭመንት ዘለዎ ማለት ነው so FHA means federal housing authority which means guaranteed by the government it's a government back ይገብሮ እዩ conventional means traditional ኩሉ ሰብ ዝገዝኦ ካብ ባንክስ ተወስዶ government involved ዘይገብረሉ mortgage ማለት እዩ conventional ህጂ FHA ንመን ይጽቡቅ እንደህልካ we go back to the first point we make that if you don't have good credit let's say if your score is a credit score below 630 እንደህር ኮይና FHA required to government ማለት ነው government guarantee ይገብራልካ ገዛ ክትገዝ ንት ባንክ እዚ ሰው እንደህዝ ከፍ እንደህዝ ደካለ አነክ ኢንሹር ከገብሮ የሞርጌጅ ይበልለት government ማለት ነው so if you have low income low interest rates if you have a high debt to income ratio FHA loan is perfect for you because it's backed by the government it's high risk for the bank but the government must ድማ ባክ ይገብሮ ማለት ነው በቃ አነ ጋራንቲ ይገብሮ ይዝለዋል how is this advice eligible FHA is for people with low income low credit score and high income to debt ratio ጽቡቅ ዲው ገለን ደህልካ ድማ ሓደ ነገር ዘለዎ እንታዩ FHA ኢንሹራንስ ያድልዩ ንትገዛ ኢንሹራንስ ትገዝምር ንት ሞርጌጅም ኢንሹራንስ ከተዋለካ ማለት ነው ስለዚህ በወርሂ 40 ቅርሺ 60 ቅርሺ ንት ኢንሹራንስ ሞርጌጅ ተከፍለሉ ማለት ነው it's guaranteed by the government ስለዚህ ኮነ
qualify ስለዚህ ኮንካ government حجز ካምበር you didn't qualify for the mortgage ስለዚህ ከሆነ insurance ትከፍል mortgage premium insurance MPI ዝባል insurance ትከፍለሉ ማለት ነው so it will cost you more but you qualify it's easy to qualify for FHA ሓደ ነገር ድማ ዝፈላለሉ FHA will require you very low down payment you have to come up only with 3% down payment ማለት ነው FHA ሎ አንተ ተጠቂም ካናይ 100,000 house እንደርገዚያ terms of down payment 3% right which is 3,000 ማለት which is conventional you have to come up with 5% down payment you have to have higher credit score you have to have high income to debt ratio to qualify for conventional so it's a kandi fully abzio ማለት okay yeah so FHA እንደህር ኮይነቲ grant ዝውሃብ outright cost ዝኽሉ ወላ conventional cost ዝኽሉ መንግስት ሀገዝ ድረኽቦ እንታይ ያለው grant ጽቡቅ አምሳሃይ ሆጂ መብዛት ሰባት ገዛክ ንምግዛእ ብዙ ገንዘብ የለካ ይመስሎሚ ብዙ ሴፍ ክገብር ይመስሎሚ ከመልካው ዝጀመረ ትገዛ ዝባል ነገር አለ ግን ገዛ ምግዛ ማለት necessity beneficial ሆጂ ፊላደልፊያ መብዛት ሰብ ገዛ እንደርገዚው ናይ ገዛ ታክስ ለዝከፍል necessity beneficial ማለት so it's a city in its government na Philadelphia government helps people to buy their first home እና መጀመርታ ገዛ ከተገዘከለها ከመንግስት ዝመጽ ሀገሳሉ ብዙ ፕሮግራማት አለው ማይኖሪቲ ዝከውን low income ዝከውን single mother ዝከውን there are a lot of grants for to buy houses na FHA ከኮነሲ conventionalም FHA እንደሆነሲካ grant አለው ማለት ነው እቲ grant ዝመጽ ካብ FHA ካብ conventional ከኮነሲ እቲ ሰብ qualify ይገብሩኒ grant ኢሎም ቼክ ገሮ ይህቡኻ ማለት ነው na Philadelphia እንተ ዝባል ፕሮግራም አለው Philly first homes ይባላሉ Philly first they call it Philly first at city website ከልካ እቲ website link ንህቦም ንከሊና like you know first time home buyers Philadelphia city እንደልካ Google አትያ ትረክቦ ማለት you will find it I don't know if you can pop it on the screen ካውድማ Arba League ዝባል organization አለው Arba League we can give them the website next time we post it if you go to Arba League and fill out the application there is a process to get the grant everybody gets like not everybody but people who qualify gets $10,000 towards their down payment for your first home from the city Arba League dema South Philly West Philly እንደርገዚሃ South West Philly እንደርገዚሃ 4,000 ይህበካ ማለት you net first time home buyer so ባጠቃላይ you have 10,000 from the city 4,000 from Arba League organization you have 14,000 grant to buy house nowadays if anybody is buying house for their first time 14,000 grant ይረክወም ማለት ነው ራይከ ኮነ ደማ ሀጂ interest rate high ስለዝኮነ ቀዳማይ መንሽን ካይወላha interest rate is high price is high እቶም ባንክታት ከስተመር እንዳውሃዶም ስለዝኮነ ሳቱን ደማ encourage ይገብሩሃም ክትገዝ ማለት ነው ሀጂ TD Bank እንደርያዩ TD Bank Chase Bank Bank of America and እቲ ባንክ ደማ ነዝሰራሉ ባንክ cross country mortgage ይባል በሳቱም ደማ 5,000 እንደሃው ማለት ነው first time home buyer እንደርኮንካ they give you 5,000 towards your down payment so zikula grant አለው ሓደ client ነራት ንሂጅ ገዛ ገዚያብዚ you know South West Philly ማለት ነው 19,000 ረኪባ grant try she got 19,000 she had 5,000 from a bank 4,000 from Arba League organization and 10,000 from the city of Philadelphia 19,000 ረኪባ ዳርጋ ኩሉ ከሸፍልላ ማለት ነው እና እቲ grant አሉት ፕሮግራማት አለው እና አንተ አይነት ፕሮግራም አለው ገዛ ንምግዛ እንዳብል Google እንደርገሮሞ ሰባት ትራክ it's easy it's a public information you can find it if you need more detail you can you know give them my number share my number anybody who's listening እንደርደውሎም ላይ explain ከገባም ከላይ it will be my pleasure to explain that to them it's a grant program so boy እዚ አጋጣሚ እንዲና አስተገርና ማሐወይ ይገርመካ we're going to keep going አፍትናትካ ጊዜ ዘለካ ከምቲ ዘልናዮ አፍትናትካ ጊዜ ዘለካ አስተገርና ከምዝና ገበርናት ኢንፎርሜሽን ግነቢና ማንያቱ እንታይ sometimes አነ ገንዘብ ዘይብለይ ከመይገረ ገዛ ከገዜ ዝብላሎ ዳሃር እቲ እንታዩ ክሎዚንግ ኮስት ዝባሃል ከንታዩ ማለሲ እንታይ ከም ዝብልካ ሀጅ እንዳህር ክሳብ 19,000 ሓገዝ ረኺባ ዛሰብ ዚያሲ እቲ ሳት ኸፍሎ አፍትናይ ጊዜ ምግዛ ገዛስ ዝተወሰነ እንታይ ይባሃል ማለት so I think ተደውሎ ወላ መስለኒ
يا كمزي حاونا سيم زولا زلا ريل استيتي اب ريل استيت ناي غزا مغزا مشاتن يسر انتايو افتي غزا مغزا حجي كم زخلت صنحسي اينفلطنينا مالت دبز حساب ايفلطني تي كاب منغستي ديو كاب كساي حاجه ترخو Okay, I think it was technical difficulty. Do you hear me? Yeah, you got it. So نهر كساب عسرت شاعت دحجزنا خوينمسي حدا سب كاب سكراتش تبغيسوس غزا خغزي يخيلي مالك اجن نحساب نتايو انا كنزي يبلين نبلمو اتي ገንዘብ ዘይምህላውናኻ እንታይ ድባሃል ይገብረና ማለት ስለዚ እንድሕር ክሳብ 19 ናይ ክሎዚንግ ኮስት ወይ ገለ ክኸፍሉና ዝኽእሉ ኮይኖም ናይ መናተ የለን ሲም ወላ ናትከ Can you hear me? يا أبيات الله مثلا نحن كمل سنة so okay سمعني هجي yeah سمعك الله سمعه that was a technical difficulty I guess no you're good you're doing great so كم سيم حاولنا زولنا بجزء نجزء خلنا أين فلتنينا مالت ولا كنجزء نادلنا خلنا أنا دا كنزي الشه زي بالله كنزي زي بالله لا تتعون بلينا هجي ندحر ناي كلوزينج كوست كساب كندوز حجوزنا خوينهم كن هذا سب كراي سرح ناي كل تعامل سرح يحلو بدحريو اتي ابروفال ناتو تي بانك ندحر ابروف غيروا اتي تقولتات دلو ناي مغزا after ناي كلوزينج كوست دما از فيرست هوم باير زبحالكا اتي تنوبرلو ستيت ندحر كساب كمزخ حجزا كازخل كوينو يا غزا مغزا حشنا كاب تخارينا من بار مالتي سو جلسب سيوم حاول أناس تقاريب كراي حشني جزا خبير الله إنترس كبير الله زبل سبارنا at the same time كاتي كراي جزا خاي وسخاله so أنت advice تبعزي مجمع تكم زبلنا يو it's always a good time to buy a house كم كرايسي مجزا يعيش حجين ده هيو جزا وسيخلو كرايم دموسي كله سلازي نمورجيجن نكراين تكفلو دارجا the same يوم على تيجي أفلال الفندر هايو كلتا بيدروم هذا شيء نربات ميتين دا كده يزلو مالتي سلازي سلسته بيدروم زلو وجزا هذا شيء نربات ميت زلو مورجيج تجزا مالتي يجي رينتال تكراي زلها تهو نت لاندلورد ناها تركبو بينفيت يلن تاكس بينفيت تركبنيها تجزا معصم ناتك أيكونيو تتكفلو جنزا دا كده مالتي جزا عندها كوين كاكن جزا هايو نا tax benefit هالو tax benefit تكبرت interest rates جزء هايو كله يملس الكايو at the end of the year كل شيء تكفلا mortgage دما it value add دا جبريو مالته نت house هجي هذا house هذا جزها همشت عمت ندهر نيركالو it همشت عمت زكفل كاي mortgage it's added to the value of the house and شت كايو تجزا ملس كاتركو مالته ندهر كتبدر ندهر قال لي نتجازاتي هسكا كبنك جنزب تلقى تكلي مالتي لو انترست تركب مالتي هوم ايكويتي لواني بلو ندهر قال لي جنزب نلقى كبنك قليل because you have a property now هجي جزا دي بلو سب نبرس دي بلو سب البنك يدو جنزب كلقى it's very difficult جزا ندهر لي كاجن you can borrow money you give tax benefits and you are building walls to your generation, to your children, and to yourself, to the future. مالتي. عندها كراي عندها كوين أجن. التاليز مستودعت. تودع مالتي. You have nothing left. So whatever the price is, it's better to buy a house. It's better to go get it. At the same time, you have to be ready. There is preconditions that you have to accomplish before you get a house. تقدم أي credit صراحة لو سيفت كتقبل على كانش تينت داون بيمنت كلا زكون تجزا ownership مال دمان تايو تفلت على كمالت how to take care of your house تجزا عندها جزء هايو من بارك يكونسي you have to take care of your house you have to prevent it from mold and decays and other water damage and type it's a grant بالكايو program apply جيرو ما يكون أنت grant زهوكا you have to take two classes هذا class مس group كوين كاتوصل مالته مس كله applicant بهذا كوينهم نايزون class يبوها أنت هم زردوكا هجز زرارو نيو نجارات credit مالته نتايو real estate مالته نتايو ریلتر مالته نتايو إذا كله يردوكا مالته كأود ما one class توصل
ምስ ካውንስለር ኮይንካ ማለት እሱ ምስ ወዳኻ ሰርቲፊኬት ይህቡኻ እዚ ሰብኣይ ናይ ሃውስ ኣገዛዛ ክላስ ወሲዱ ኣሎ ዝብል ሰርቲፊኬት ይወሃበካ ማለት እዩ እታ ሰርቲፊኬት እስካ ይኻ ነቲ ሲቲ ትከይድ እቲ ሲቲ ድማ ግራንት ይህበካ ማለት እዩ because they believe you have knowledge of how to buy a house and how to maintain a house ኢሎም ይህቡኻ ማለት እዩ እምበር እታ ግራንት ፍሪ ኣይኮነትን you have to take class ናይ 4 ሰዓት ክላስ ክትከውስ ኣለካ እቲ ግራንት ኳሊፋይድ ምግባር ማለት ነው እቲ ሲቲ ግራንት Yeah, okay. Yeah, I was sitting here ذكرني أنا كمان. قلنا أي تطوان كلنا نبر يا تاكلا سوسيدي يعني. أنا قرمك تدقي ملا أنا تدقي ملا هي وابني مالتي تجراند. So grand وسيتكا. Right. As they say, it goes down every year $1,000, right? Oh, the تملسكا دكفل? So. Let's say grand وسيتكا ماشي كشتو مستدل تجازها هجم صبوك point أمسيها قاري you bring in good points some pointات عم يفلتات إنه يزلوا وين التجرانت زوهاب نبيزنس أيقونن سب كنورالو residential house مالتي هجي residential house اللو commercial house اللو ناي business house اللو منقص ندهوا بكذلو كتنورالو مبر كتكرايو كتشترو نبيزنس كتجرالو أيقونن ስለዚህ እሳቶም እቲ ግራንት እንደርሂቦምካ 10 ዓመት ክትነብር ኣለካ ብትገዛ ድህር ምሻጥካ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ክትመልሶ ይብልካን ግን እንደሸጥካዮ ክትመልስ ኣለካ ተገንዘብ ማለት እንደህር 10 ዓመት ነርካሉ ግን ናትካያ ማለት እዩ ታ ግራንት Yeah, I want to clear that one. I think it's fair. They give you money to live in it, not to do business, not to ዞሪልካ ድማ ሸጥካ ትርፍ ክትረክብ ከሆነሲ ሰብ ክነብረሉ ኢሎም ገዛዝገዙ ዝህቡካ ማለት እዩ grant so you have to live 15 years in the house that way you can so cancel ከገብሩልካ እንደር ኮይኖም እቲ grant ዝባል እንደር አው as residence ክንገዝኦ ኣለና residence ቀዳማይ መንበር ኢና ኮይኑ እቲ ዝህቡና ሓገዝ ሽዑ ኣብ ናይ closing cost ካሕግዘና ይኽእል ማለት እዩ That's a closing cost cover ይገብርልካ ማለት እዩ it's ጽቡቅ ምዝሃየ ይደገድ okay ጽቡቅ so ከምዚ ሰማዕና ያህዋት ኩሉ እንታይ ገዛ ክንገዝእ ንሓንሳብ ኣነስ ሰልዲ የብለይ ንብለሉ ግዜ ኣሎ 10,000 ካበይ ከምጾ ንብለሉ ግዜ ኣሎ ከምዚ ሲም ሓውና ዝብለና ዘሎ ኣፍቲ ንነብረሉ ስቴት ከድና ንሕተት እቶም ሪል ስቴት ዝበሃሉ ንርከቦም ከምዚ ሲም ሓውናውን ኮንታክት ስለ ዘለዎም ኣብ ዝኾነ ስቴት ዝነብሩ ንርከቦም ነዘራርቦ እሱ ዳዝማረር ኣበይን ቅመጥ ኣበይን ነበር ብፍላይ ካብ ዩኤስ ዘለናሲ ኮንታክት ለዎም ነናሃዶም ክራኸቡ ስለዝኽእሉ ኤጀንሲዮም ኤጀንስኻ እንታይ እዩ ዝጠቕመና ነቲ ንደልየ ዘለና ወረቓቕቲ ድዩ ናይ ክሊራንስ ነቲ ገዛ ዝኾነ ክስታይ ዘይብሉ ክሊር ገይሮም ብሽምካ ታይትል ክቕይሩልካ ዝሕግዙኻ ሪል ስቴት እዮም ማለት እዩ ሶ ንኹሉ ዘሳልጡልና ስራሓት ንሕና ገዛ ገዚእና ክሳብ ነብል ካብ ጁባና ዝኽፈል ክስታይ የብልና ገዛ ክንገዝእ ማለሲ أنا كندا كخفلو زبل حتى له ريل استيت نخدع اللي مالتي جيت مخفال مع أسيو عبزخ نرد أدلنا جزاخت خلها أفتنا كلوزين كوست زعتو أو شوينا مر جزاخ نجزء سلازي دلنا تمخفال زبال ورحم تزخ فليلنا سلازي تقدم لنا تحجزنا زم ريل استيت زبالو زسالو لنا نتيجة دلنا يا جزا نخرجنا فقط دلهم كيدنا تورك نقبر أفت جزاد حجزنا ريل استيت يا مالتي التي ورقاتنا نخفتم نخود كل أتصافي فهم بشمنا ترانسفر نخقبرنا حجزنا خالص سامي مالتي دخلنا حتى زلنا التي ورقاتنا بشمنا نخغير تجزاها كلير مخانو زخنا كستاي زي بلو مخانو زرقا قصلنا يا مالتي سلازي التي كمتي كل جزاسي تخرايا إن هركونكا التي وانا جزاها خات خفلو المرجج مالتي يتسجم كان قرب جزء اختكارات خلي هاجم أما وداته جن تي تخفله جنزب at the same time تي ناي mortgage تخفلها the same جن you own a house مالتي سلازي تي مخبار من بالترا يكونه so after ناي extay same هواي جزا كجزء before closing settlement the law جزيات sometimes I read on you not next كذا يدبلمو كله أبروف يلمو أبسلمنت مثل جينا مفتوحه قي حاجة
كم بحدش شعو بقى حدش جزا سلز جزانا حدش نبرت كهلونا لو صالون غير دلت عادي وي مكنا خجز دلي ابزي متأسسار انت يالو وسكي معسينا مالت جزا خنجزا نحسب كلنا سي sometimes كاش ገንዘብ መቀማጣ ባንክ ሆናሎ ማለት ካሽ ህዝና እንጸንህ ሞ ባንክና ነቀምጦ ስለዚህ አብዚ ደሎ ፍልልያት እስከ ገለበለን Okay. Another good question. ግን ቅድም ዝምጻሐዮ ፖይንት ነቲ ሪል ስቴት ኤጀንት ዝከፈል ገንዘብ የለን ማለት እዩ ህጂ አነ ሓደ ሰብ እንደ ሐጊዘ ገዛ ንምግዛእ ዝከፍለኒ ተሸይጥ እንበር ዝገዛ አይኮነን so at the settlement my commission comes from the seller እቲ ገዛ እንዳሸጠ ዘለው እንበር ዝከፍለኒ ዝገዝ ሰብ አይከፍልን ማለት አነ ዝሕግዞም እቲ ሪሌሽንሺፕ ስለዘለኒ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ስለዘለኒ ዝገዝ ሰብ እንበር እቲ ክፍያ ዝመጽእ ኣብ ሴትልመንት ካብቲ ዝሸይጥ ሰብ ስለዝኮነ don't worry about the cost for real estate agents ካብቲ ዝገዝ ሰብ ዝመጽእ ኮስት የለን ማለት እዩ ክንደ ግዜ ይወስድ ገዛ ንምግዛእ ሓደ ገዛ ትገዝእ ትፈራረም ትስማማ ብትዋጋ ካው ጀሚርካ ክንደ ግዜ ይወስድ ዝብልካዮ ጽቡቅ question you most of the people they make a mistake of once they sign the paper they think they own the house and they start buying furnitures things like that they try to move into the house but it does take time the first thing once you like the house offer ትገብር ማለት እዩ ህጂ ሓደ house ክልተ meetings 75 ኪሎ እንደራጽሞ ዋጋ ኔጎሽየት ትገብር ዋጋ ኔጎሽየት ገርካ እቲ ምስተስማማሃ ተፈራረምት agreement of sale ይባል you sign agreement of sale ካውና በይናን ከይድ title companies ይባላሉ እቲ title company እንደዝገብር ንትገዛ አዳ ከም ዘብሉ እቲ ኩሉ utility ተከፊሉ አለው ዝባል የጽይዎ ማለት እዩ ህጂ ሓደ ኦነር አለው ንትገዛቲ ይዙ ገንዘብ ተለቂው እንደር ኮይኑ እቲ title ሊን አለው ማለት እዩ ሓደ ባንክ ኦን ይገብሩት ሃውስ ማለት እዩ ግን ሸይጥ እንደርዳሊው እቲ ኩሉ አዳ ዝክፈል አለው ኣብቲ ገዛ ዘለው አዳ ኩሉ ክክፈል አለው ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ማይ ናይ ጋዝ ቢል ኩሉ ክክፈል አለው ማለት እዩ ናይ ታክስ ቢል እቲ ታክስ እንደራሊው ኩሉ ክክፈል አለው እዚ ኩላ ታይትል ክሊር ታይትል ምኮን ዘጻሪ መኑ ታይትል ካምፓኒ ኦር ድማ ትራንዛክሽን ኮኦርዲኔተር ዝባሃሉ ሰባት አለው ማለት እዩ so ናባቱን ከድና ተስማሚና አለና በዚ ዋጋ usually ክንደ ግዜ ይወስድ እዚ 30 days ይወስድ ማለት እዩ average 30 days sometimes 45 days if there are some complication ናይ መኪና ታይትል አለው ናይ ገዛ ታይትል ድማ አለው ህጂ ገዛ ክትገዝ ኮላህ ታ ታይትል ጾሮያ nobody has no claim means እዚ ናተ ገዛ ኢሉ ዝመጽእ ሰብ ከም ዘየለ ከጻሪካ ስለዘደሊ 30 days ይደሊ ማለት ነው ሓደ ሰባት እንደር ዲቮርስ ገሮ ምትሰባይ ክሬት እንደር ደሉን ትገዛ ታሰቤቲ ክሳፍጂ ክሌም እንደሃሊዋ እሱ ኩሉ ክጻሪ ያለው ማለት እዩ ናይ ገንዘብ ልቃህ እንደራሊዎ ታክስ ላይ ከፈሉ እንደኮነንት ሲቲ ናይ ማይ ናይ ጋዝ ናይ ኤሌክትሪክ እንደዛ ተከፈለ እቲ ኩሉ ተጻሪው እቲ ሃውስ ክሊሪው ካብ እዳ ነጻዩ ተባሂሉ ሐዲስ ሰባይ ዝገዛ ዝዋሃቦ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንምግባር at least 30 days አይደልዩ so ገዛን ምግዛ ማለት it's a long process በሃደ ማለት ዝከውን አይኮነን it takes a long process 3 months 4 months ወስዶለም ሰባት አለው ካብ approval it's searching the house once you find the house that you like get in the house it's a long process buying a house requires ትዕግስት ደልዮ process ማለት ትዕግስት ደልዮ ካዩ patience ደልዮ process ገዛ ምግዛእ yeah so it's the right time to ገዛ ምግዛእ ያ ሰዓት እዚ ገዛ ምግዛእ ከማ ሐዲድና ጸነህና እንዲና እዋ so ኩሉ ግዜ ገዛ ምግዛእ ኩሉ ግዜ እንታይ ድባሃሊ ማለት yeah it's always a good buy house it's good time every time it's good time right so ጽቦ ሰማ ወይ እንታዩ በባንክ ስቴትመንት ይሕተትዩ ክሳብ ትገዛ ገዜኻ ዘይወዳኸስ ባንክ ስቴትመንት ይሓቱ ካምቶም ባንኪ that's true ክልተ ኤግዛምፕል ከነገርኩም like it's better to explain with come history ገልካ ከነገር ማለት እዩ ሓደ ክላይንት ነራትኒ ገዛ እንዳገዛና ፍላልፊያ ስለተፈልጦ ከነገረካ 56 ኤልሙድ ነራ እንዳገዛት ነራ ኩሉ ተስማሚና ወዲና አፕሩቭ ተገራ ከባንክ settlement day በጽሐ ማለት settlement day መስበጻህና like ክልተ ማልቲ ታሪፍና
نتاقوال تا boyfriend 3000 deposit ገይርላ ኣብቲ ባንክ ኣካውንታ ማለት ንዳውን ፔመንት ክሎዚንግ ኮስት ኢሉ 3000 ካሽ ዲፖዚት ገይሩ ኣብቲ ባንክ ኣካውንት እቲ ባንክ ሪኦም እቲ ባንክ ስቴትመንት ማለት እዩ ሪኦ ክሳብ ትገዝእ እንታይ ከም ዝኣቱ ኣብቲ ኣካውንት ከይሪኦም እዮም እና እቲ ባንክ ኣቲትዋ ካበይ መፅኡ እዚ 3000 ኢልዎ I got a gift ኢላ እዚ ቼክ ዲዩ ካሽ ኢላቶም እቲ ካሽ ካበይ መፅኡ ፕሩፍ ክግበር ኣይትከኣልን it's original. They couldn't source the origin of the 3000. Kiltamalti before closing cancel Gereproduction transaction. Asafam heg ስለዘለው in America heg አለው money laundering ገለከ ከውን every money that comes to house buying need to be sourced. ካበይ ከምዝ መጽ ካብ ስራሕ ዲዩ መጽዩ ካብ gift ዲዩ ረኪብ ካዩ ሰብ ካዲዩ ዝሃበካ ሰብስ ካበይ አምጽዩ ወዝባል ጥያቄ ስለዘለው ሓደ ጊዜ ኮንትራክት አቲና ኣብገዛ the bank account now, we have to keep it the same. Nothing weird, nothing strange. Don't apply for new credit. Don't bring new money to your bank account. You have to be very disciplined until you get the keys, until you get the approval from the bank. So, as you had a stream, I'll let you. Call client dema, pregnant nera, kulu nagar approve kenu, ndagazana nerna. Kajibaka document nila tasra gadifatu malt. Approve ndher gerom lesi, limtai sarhela, tasra gadifatu. Tom bank falito. ክንደ ባንክ እንዳቶ ከምዘለው ባንክ አካውንት ፎሎ እንዳገበርው እዩ ደውሎም ፔቼክ አረከብክን እዚ ሳምንት ይሎማ እሳድማ በቃ ገዲፈይ ተስራ ማተርኒቲ ሊቭ ላቶ ካንስል ገረውማ ማለት ምሳይ እንደርታ ማኪራ ቫኬሽኑ ሰዲ ገለብላ ነራ ግን አማካረትንናይ ገዛና ተስማሚና አፕሩቭ ተገራ ኩሉ ሴትል ገርና በቃ ተስራ ድማ ኩሉ ዲላ ተስራ ገዲፋታ ማለት በቃ ጅማ ንምታይ ሰረት ገዛ እንደረኪበ ሰባይ እንዳሰረ ሄዩ አነ ድማ ረፍት ገበሪና ረፍት ገራ ግን እቲ ባንክ ድማ አፕሩቭ ዝገበሮም እና ክልተ ኢንካም ኢሉ አፕሩቭ ገርቦም ነሩ ሄጂ በቃ you know ስለዚህ you have to be very disciplined don't change nothing once you are approved once you are in the process of buying a house don't change nothing don't apply for new credit ሄጂ አፕ ሾክ እንደር ከሄድ ከሆን ዲፖት ከሄድ credit card we can approve you gullible have to cashier you have to say no if you're buying a house don't apply for new credits don't do nothing new keep everything the same until you get the house because they're watching the bank statement kullu sha ስለዝረው ማለት እና how does germany ነገር ደማንታዩ had a pharmacist nera you know I'm bringing my clients I hope they don't mind I'm talking about them she's a pharmacist supervisor ገዛንዳ ገዛት nera እቱ supervisor በጣም ይከብድዋ stress ኮይና I don't want to be supervisor latom ማለት up to right it so she became regular pharmacist the bank ፈሊጦም ከምዝ ኮን እቲ ክሬዲት ስለዘረወ ኢንካም ሎት ስለዘለዎ ደውሎም ሀዲቶማ why the change in income ይሎማ ሰርማ you know I changed my position latom ካብ HR ደብዳቤ አምጽ ይሎማ ንምንታይ ከም ዝለወጥክት position ንምንታይ ችን ስለዘለ ስለዚህ ከመሎም ከም ዝሪውና እቲ ፕራይቬሲ ዝባሃል ነገር የለን they know everything we do ንገዛ ነገር ክሬዲት ካርድ ተጠቅመና they know እቲ ስራ እንደለውጥና ካል ገንዘብ እንደረኪብና they watch everything we do ኤሌክትሮኒክ ነገር ዝኮነ ነገር ጠቅላላ እቲ ባንክ ይረው ይዘሉ ስለዚህ በባንክ ሞርጌጅ ወስና ንገዝ እንደርኮይና it takes a lot of discipline so my advice is before you change anything talk to your realtor that's why we are here to tell you what not to do what to do so ask before you change anything on your finance on your work until you get a house yeah that's good yeah ምክንያቱ ስንታይ ዲ ገለሰብ ኢንሻአላህ they get excited ገዛምስ ገዛኻ ሓድሽ ገዛ ስለዝኾነ አቁሕት ከይገዛ ድጸሐኖ እዚ ክጎሕፈ እማ ሓድሽ ክገዛ ሕጂ ዕለት ክንዚ ስለዛኣትወ ተባሂሉ ብዙሕ ሰብ ክሳይ ይገብር እዩ ሓድሽ ንብረት ይገዛ ሓድሽ ገዛ I mean መኪና ይገዛ ወይ ካለ ክሬዲት ይኸፍትሞ እቲ ሰድን መንገና መፍትሖም ከይተቀበሉ ከለው ጸገማት የምጽ ማለት እዩ ስለዚህ is good point ዝኾነ ካሽ ገንዘብ ዛቱ ኣብ ባንክና ኮሎ ካበ ከም ዝመጽ ስለና حتى ከም ዘይስም ሓውና ክብለና ጸንሐ ዝኾነ ካሽ ገንዘብ ኣብ ባንክ ዛቱ ነር ኮይኑ ካበ ከም ዝመጽ ይሓትናዮም ስለዚህ ኣብ ከም ኣዌር ክንገብራለና እቲ ነውጽኻ ክንደይ ክነውጽ ክንደይ ከነእቱ ከም ዘለና ክሳብታ ገዛ መፍትሕ ይሓዝና ብዙሕ ምቅያራት ይደሎ ናይ patience غادت فخسينا وحكي ولا ابناي غزا مغزاسي زي انت تبحال ورقات فرم تبحال كاله مرشم every 2 months bank statement يحطوا خايم كساب دي وداخا ስለዚህ
ኣብከም ክንጥንቀ ኣለና እቲ ገዛ ምግዛእ ግን ኣብ ዝኾነ እቲ good time ዝበሃልናቱ ግን ገዛ ምግዛእ ያ ኩሉ ግዜ is good investment ማለት እዩ ካብ ተኻሪና ገንዘብና ንጎሕፎ እቲ ተኻሪና ያደለና ንሞርጌጅ ክኾነና ይኽእል ማለት እዩ exactly it's a good point ያ እቲ ኢንተረስት ክውስኽ ይኽእል እዩ ሃይ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዋጋ ክኸብር ይኽእል እዩ ግን ኣብኡ ዘሎ ናይ ፋይናንሲንግ ክስታይ ከመን ሪፋይናንስ ክግበር ዝከኣል እዩ ምስ ግዜ ኣብ ዝጎድለሉ ማለት እዩ ስለዚ it's good point ዳሃር እንታይ ድዩ ከምዚ ድራናየሲ ኢንካምናቱ እውን ኣለዎ ንባዕለ ሕጂ ከም ዝሰርሖ ሰይመ ብዙሕ ገዛ ሰሪሕካሲ ካብኡ ናብኡ እናተቐመጠሉ ሰብ ኣካሪዩ ዝነብረሉ ክስታይ ከ ኣሎ ማለት እዩ ኣጋጣሚታት ኣሎ ማለት እዩ በቲ ክራይ እንዳካረዩ በቲ ኻ እናተቐመጡ ንዖም ኢንካም ይኾነሎም ኣብ ክንዲ ተኻረይቲ ኻ they are saving money so ጽቡቕ እዩ ስዮም ሓዊ ኩሉ ግዜ እቲ ዝበልናዮ ያ እቲ ኣፕሩቫል ናይ ባንክ ኻ ኣፕሩቭ ብዝበለካ ሪል ስቴት ሒዝካ ሪል ስቴት ጌርካ ኻ ገዛ ክደሊ ትጅምር ማለት እዩ ሪል ስቴት ከይሓስካ እቲ ኣፕሩቫል ባንክ ከይሓስካ ሪል ስቴት ክትሕዛይ ትኽእል ኢኻ ሪል ስቴት ሒዝካ ከይሓስካ ኻ ገዛ ክደሊ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳምነት ክንገብሮ ዘለና ከም ስዮም ሓውና ዝበሎ ቀዳምነት ያ እቲ ባንክ ኣፕሩቫል ክንረክብ ኣለና ፕሪ ኣፕሩቫል ምስ ረኸብና ኻ ሪል ስቴት ደሊና ኻ እቲ ዓቐን ገንዘብ ሂቦምና ዘሎ ምስቲ ሪል ስቴትና ተዘራሪብና እቲ ክንገዝኦ እንደሊ ዓይነት ገዛ እቲ ቦታ ምስ ሓበርናዮም ካሶም ካ እንታይ ይገብሩልና እቲ ዘለዎም ኢንፎርሜሽን እቲ ንደልዮ ዘለና ዓይነት ገዛ ኣብዚ ወፀሉ ሴል ካሶም ካ እንታይ ይገብሩልና እሞ ከምዚያን ኣብ ከምዚ ቦታ እቲ ዝደለኻዮ ዓይነት ገዛ ወፂ ኣሎ ኢሎም ሳጀስት ገብሩና እሞ ወይ ባዕልና ዝረኣናዮ እንድሕር ኣለኻ ኣነስ እዛ ገዛ እዚኣ ፈትያ ኣለኹ እሞ ክሪያ ደልየ ኢልና ደው ኢልና ንረኽቦም እሞ እሶም ከዓ ንዕኦም ነቶም ሸየጥቲ ዘለዎ ሓቲቶም እቲ ናቶም ክስታይ ኮድ ወሲዶም ነቲ ገዛ ቱር ከግብሩና ይኽእሉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንሕና ምስ እንድሕር ፈቲናዮ እቲ ገዛ እንድሕር ደስ ኢሉና ድማ ኣብኡ ነጎሽየት ክንገብር እቲ ዋጋ ዲል ክንገብር ኦፈር ክንህብ ንኽእል ማለት እዩ ኦፈር ምስ ሃብና ድማ እሶም ከዓ ያ እሞ እዚኣ ናተይ ክላያንት ከምዝን ከምዝን ኣሎ እሞ ከምዚ ስለ ዝደልዮ ኢሎም ነቲ ገዛ ፕሮሰስ ይጅምሩልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገዛ ምግዛእ ማለት ከምዚ ስዮም ሓውና ቀዲሙ ዝገለጾ እቲ ናይ ግራንት ዝበሃል as first buyer መጀመርያ ገዛ ክንገዝእ ከለና ዝውሃበና ሓገዝ ንዕኡ ተጠቒምና ገዛ ክንገዝእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ምኽባር እንድሕር ርኢናዮ we don't know ዋላ ካብኡ ንላዕሊ ክኸብር ካብኡ ንታሕቲ ክሓስር ምስ ግዜ ኣይንፈልጦን ኢና ግን እቲ ገዛ ግን ኩሉ ግዜ ገዛ ማለት እቲ ዘይቅየር ኢንቨስትመንት እዩ ማለት እዩ መኪና እንድሕር ገዚእናያ ዋጋ ሻሓት ገዚእናያ God forbid ዝኾነ ኣጋጢምና ሓደጋ እንድሕር ኣጋጢምና ኢና it's paper ገዛ ግን ያ is investment ማለት እዩ correct ስለዚ ቅድሚ መኪና ምግዛእና ኸማን ኣነ እንታይ ይብል ገዛ እንድሕር ገዚእና እቲ ገዛ ገዚእና ኸ ብዙሕ ነገር ካብኡ ክንረክብ ክነብር ስለ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግዜ anytime is good time today is not tomorrow right that's true not tomorrow not next year after ክንገዝእ ንደሊ ገዛ ርኢና ዋላ እውን ሪሰርች ጌርና ባዕልና ቶም ክስታይ ካልእ ስትረፍ እንድሕር ዋላ ኣሎ sometimes ሩሜት ዝነብሩ ኣለዉ ምሽ መንእሰያት ኮይኖም ሲንግል ኮይኖም ግን እሶም ተኻርዮም እንዳተቐመጡ ከለዉ at the same time ገዛ ገዚኦም እሶም ምስቲ ሩሜቶም እንዳተቐመጡ they can make investment ኣካርዮም ንዕኡ ክስታይ ክገብሩ ይኽእሉ ምሽ በጣም sometimes ኣነ ንበይነይ እንደ ገዛ ሙሉእ እንታይ ክኾነን ዝብል ሰብ ኣሎ yes so ንኹሉ ጽቡቕ እዩ እቲ ገዛ ምግዛእ ድማ it doesn't matter the price how is it the interest ምስ ግዜ ግን refinance ክንገብሮ ንኽእል እንድሕር ካብቲ ዋጋ እቲ interest rate እንድሕር ጎዲሉ refinance ጌርና ኸ እቲ ገዛና ኸ ከም ብሓድሽ ብlow interest rate ዘለዎ ኸ ማኔጅ ክንገብሮ ንኽእል ስለዚ ጽቡቕ እዩ እቲ ከምዚ ስዮም ዘሎ ዓበይ ግዜ ንዕኡ ክህቦ ገዛ ኣብ እንገዝኣሉ እሞ ኸዓ ኣብ ሰትልመንት ኣብ ናይ ምዕፃው ግዜ ኣብ ዝበፃሕናሉ ኣፕሩቭ ኦፈር ተቐቢሎምና ኩሉ ሳይን ተቐቢሎምና ንመፍትሕና ክንሕዝ እንዳተፀበና ከለና ኣብዚኣ ክንገብራ ዘለና ዝኾነ ነገር ክንገዝእ የብልና ክሳብ መፍትሕ ዘይሓዝና ማለት እዩ ስለዚ ምክንያቱ ነቲ ኩሉ ፕሮሰስ ትገበርናዮ
اتا حانت زغزانا نبرت كتقيرلنا سلتخيل مفتحنا مس حزنا كن تدلينا حدش كريديت نوص تدلينا حدش لون نخفت ولا حنت صقام يبلون اوريدي تغزا سلازي حزنا مالتي سلازي كسابا د اند اوف ذا داي مفتح كاي حزنا زخونه نجر كنغبر يبلنا انتم هو بروسيس دلكم انتم بحدش بحجي كتغزو تدلي دما سيوم حاونا ابزي بفلاي اب فلادلفيا كبابي ان زلكم كتوكسو تدلي ندرالهم نمبرو كبنايو ولا ابترخبلو ابتدريو غزيخا تدليو انفورميشن كبكم دلوي مالتي سلازي تصبغي سيوم حاونا من البات بزاك هزاك ايدلني This was a pleasure. بعابي again yeah hopefully yeah time غيرنا كمزي اب ساعات ولا تي انفورميشن كنا محلالف كساكن غبرينا مالتي هجي انتايو كم زبلكايو everything needs explanation. هجي تا grant زبلنايو ብዙ ጊዜ ዝወሰድዩ explain ምግባር እቲ pre-approval income to debt ratio እዚ ኩሉ ነገር explanation ሲ ገፊ ጊዜ ድልዩ እዩ ካልግዜም እንዳተመለስና እዚ ዝለልዩ ኢንፎርሜሽን ክንህቦም ንክሊና ማለት እዩ ግን ናይ ሎሚ introduction was good thank you very much ጽበት ያ ምናልባት አጠቃለል አቢልካ ክስታይ ክንገብራ ዳህን አጠቃለል አቢልካ ኩላሞ በሐንሳብ ክስታይ ገበረልና አፍቲናይ ገዛ ዘሎ አምር ገዛ ምግዛ ትዘለና كجبرو زلوا محجين ولا حدا بقى لو ما عاد سمعوا لو ما عاد جزا دليله so that's the صبوا نجارو مالتي لذي يا تي ذهبنا مبرسيم حونا جزا مجزا كريديت ناتنا كريديت سكور كميو sometimes كريديت سكور انتايس كريديت سكور نحنسابسي انتايو انا كريديت كارد ايدلينيو بكاش زخفل على سب قاليو كاردو خيت طقمه كاش اوتيو just he don't want to use his card sometimes when credit card سين منتا يطقمنا افتناي so credit card منتا يزتقم እንደهريلكا እቲ credit history build ንምግባር ማለት ዝጠቅመና credit ና እቲ ባንክ ህጅ ከም ዝበልኩ personal relationship does not work እቲ ባንክ ንአና ዝፈልጠና እንታይ አይነት ተለቂሁ ከመይ ኢሉ ከፊልዎ ማለት ዝበሃል history ይሁን ዝሪኡ ማለት እዩ ህጂ ስኻ መጽሐ ገንዘብ አለቀህኒ እንደልካኒ oh yeah I know ገብረ ህይወት he's a nice guy very dependable good person ኢላ ከለቀህ ካከሊ እቲ ባንክ ግን ከመይሩና ነው ማለት እዩ እቲ ቁጥሪም ዝሪኡ ህጂ እቲ ባንክ አለቀህ ካንደርዳልዩ ዝሪኡ እንታዩ እዚ ሰብአይ ካብዚ ህጂ ተበድሩ ነሩ ዶ እቲ ተበደራስ በሰዓቱ ከፊልዋ ዶ ዝበሃል history ዝሪኡ هجي credit card تستقيم كالو بساعات عندها كفيلكا that's called you have good history credit card عندها تستقيم كا ده كفلو عندها كوين كا maximum عندها تستقيم كالو دما you have bad history مالتي so the bank or the financial institute they know us how we have used our finances زي كل زفلت وزكلو دما نا credit history عندها لينا مالتي نا مكينة تلقين عندها كفيلنا يو نا كريدت كارد وسنا عندها الكفيلنا يو بساعات عندها تكفيلا ات كريدت ريبورتنا نت كريدت بيرو ريبورت يجبروا مالتي so they call it FICO score بحال كريدت كارما بحال ابالو داونلود غيركم تسلكهم تريوت كلهم ويلز فارغو تي دي بانك عندها هليكا ت بانك يركايو كنده كم زكونه كريدت سكور كمالتي هجي for example ماستر كارد 5000 ليميت عندها ريبكا it's a cool 5000 تطقيم كالو you have bad credit مالتي ማለትም ተ ባንክ ዜሮን ታዩ እዚ ሰባይ ማክሲመም ክሬዲት ተጠቂሙ ኢሉ ዝሪኦ ማለት እዩ ግን 2500 እንደተጠቂምካ ቢለው 2500 እንደተጠቂምካ half of the credit limit እንደተጠቂምካ ድማ good credit አለካ ማለት እዩ because you're not maximizing your credit card እቲ ክፍያ ድማ በሰዓቱ እንደከፍልካዩ ማለት you pay it on time no late payments no late fees no delinquencies በሰዓቱ እንደተከፍላ ሁሉ እንደተከፍሉ you have ጽቡቅ ክሬዲት አለካ ማለት እዩ ክሬዲት ካርድ አድላዩ እቲ ሂስትሪና ቢልድን ምግባር ናይ ክልተ ዓመት ሂስትሪ የድልዩ ሞርጌጅ ንቀበል ሓደ ክሬዲት አውጽኢኻ ክልተ ዓመት እድሜ ዘለዎ ክልተ ክሬዲት ካርድ እንደሃሊካ you use them for 2 years that means you have good credit so if you don't have a 2 year history it's very hard to get approved so you need credit card
So credit card they will ገዛ ክገዝእ ከሎ cash in the yes, they can buy cash. I have one client who saved and she bought cash. I really admire her for doing that. Some people can do that, but most of us, we cannot afford to buy house with cash. So we have to depend on the approval of the banks. Yeah, credit card cash ክኸፍል ዘይክእል ካብ ባንክ ሎን ዝሓትት ግን bank loans, you have to be very disciplined. You have to be very good credit history. It's a كله تلقاها بساعات كفل على ومالتي. Yeah. So credit card wala kamzi they will not, sometimes they give you secure credit card, right? They give you secured credit card, prepaid. They call it prepaid ومالتي. إذا جنزب أكاديمي كفل كيوم لها جنت card كم credit card تتكملوا نمتى يحجزك كاسو build نمجوارة history. So you give them $2,000 for American bank. They give you $2,000 credit card. Prepaid you, get the history card build and which is a good point. There's different ways. Credit card is not the only way you build credit. There are, you can buy a car. If you make an understanding, you have a 2-year credit. Okay, that's good. So it's a good point. So boy, ከምዚ ማለት sometimes እንታይ information ካብ ዘይ ምህላው ዋላ ክንገብሮ እንዳኻልና ከለና ግን information ሼር ኣብ ምግባር ቁርብ ክስታይ ኣለና ፀገማት ኣለና ብኢንፎርሜሽን ምርካብ ማለት እዩ so ከምዚ ተረዲዩ እቲ ናትና ሶሳይቲ ናትና ሕብረተሰብ ካ እቲ ዘድልዮ ነገር ክትጥቀምካ hopefully ተስፋ ይገብር ብፍላይ ናይ ገዛ ዘለኻ sometimes እቲ information ኣይንረኽቦን ኢና ቋንቋ ደይ ምኻል ኣሎ እቲ ንደልዮ ክንሓትት ብክሳይ ከም ድላይ ካ ደይ ምሕታት ኣሎ so እዚ ኩሉ ዝጥርነፍ ማለት እዩ ነዚ ደሃብካና ዓድል ኣብ ሓፂር ግዜ እሞኻ ዝኾነ ክስታይ ከይገበርካ ታይምካ ወፊኻ ብምምፃኻ ነ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግነካ ፈቱ ምናልባት ያ ቅድሚ መጻውና ንሎሚ ዝኾነ ክትብሎ ወይ ከተመሓላልፈ ትደሊ መልእኽቲ እንዳሃራሊስ ይምሓወት First of all, thank you. I'm just going to call the program midlaka netisa benefit gabriel ka hasibka magwarka sabuk ነገር እዩ hopefully ካብዚ ተማሃረሰብ ዝወሰድዎ ኢንፎርሜሽን አለው ይለግምት ማለት እዩ ግን ጥያቄ እንደህራሊውም ዘይተረዳውም ነገር እንደህራሊው ድማ ኮንታክት ገብሩን ይከልዮም እቲ ቁጥር አይነት ኢሜይል እንደህር ፖስት ጌርካዮ they can contact me for any question እንደህራሊውም ማለት እዩ I can explain them further. Other thing is, it's a good thing to buy a house. Don't be afraid. Don't be scared. Ask questions. If you have any relative next to you, ask them a question. They will be happy to explain to you. Find information. Information is power. That's one thing I would like to, Google everything. Google have all the answer. If you have any questions, Google it. Credit score and tie I've Google Kerkum to Grant Avi user at the city website Kerka to report information available with Kerka Mrain search Mugwariumber, information is available for everybody. Yeah, so thank you Sim Hawi. Malet as I መጀመሪያ that's first experience not ይወራን ማለት is first time to go live comes ገርና live ምስ ክስታይ ክነብል ቀጻለ ግን ናትካ ስኬጁል ሪና hopefully በሁሉ ክስታይ ትናትካ ኢንፎርሜሽን የድሊ ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ገዛ ገዚና ክንገዝእ እንደሊ ወይ ወንደን ፎቶ as investment ብዙሕ ስለ ዘለና ነዚ ከምዛ አይነት ኢንፎርሜሽን ብዙሕ ግዜ የድለና በሓደ ሰዓት ከምዚ ኮፊልካ ዝውዳውን አይኮነን so ኣብ ካለ ግዜ ግን I'm hoping time ሂብካ ክነጸና ኢኻ It would be my pleasure. I'll be happy this when you yeah so ጉቦ ተዳሊና እቲ ኢንፎርሜሽን ሎሚ ትንክፊና ቢልና ኣነ ማትዳለሁን ንስም ግን ጽቡቅ ከይዳ መስለኒ next time we'll do better we promise yeah ቀጻለ ግን make sure አይንገት ፈካኒና ታይም ክትበና ሓሲም ሓወ ኣብ ቀጻለ ማለት ኣነ as يحاتونيهم construction ስለ ዝኾነ ናተይ ስራ ኣፍቲ ናይ ገዛ ምንባል ብዙሕ ሕቶታት ዝሓቱኒ ኣለዎ ማለት እዩ ግን ናተይ ምስራሕ ዳ እምበረይ ምሻጥ ምግዛእ ክሳብ ዘይኮነ እቲ ኢንፎርሜሽን ክሊር ኢንፎርሜሽን ክህቦም ኣይከልኒ ማለት እዩ ከምዚ እንዳሃለኻ ሪል ስቴት ብዓቢ ያው ትሰርሕ ስለ ዘለኻ ምስ ትምትእስሳር ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ ዝሰርሖ ግን
يا ألو إلى سلزة حسب كم زيرنا مدب كنقبرينا أتليس وي حنت معلتي يا سون كتبناها ويا ورحد يخا كتبنا كم زيرنا سبيشالي بفلاي أب عرفتي سب عرفتي زلو كوفيلو سمع له جزيان نهار ترخيبو صبا قطعة مخون لنا انت ጥያቄ አለው ምንታይ ክንጠይቀልኩም ኢልካታሃቶም ነቶም ኦዲየንስ ተመዛት ጥያቄ ስንታዩ ህዝቢ እንታይ ዝደሊ እንታይ ምፍላጥ ዝደሊ እቲ ጥያቄው ማበዩ ዘሎ እቲ ኮሽን እቲ ችግር አበዩ ዝመጽ ዘሎ ዝበሃል ኢንፎርሜሽን ጋዘር ጌርካ ካው we can answer live questions or we can answer questions from the audience ከም ነርጌርናዮ ከም ህንገብሪና thank you so much ስለዚህ ሀብካና ድል አዚ መስኪነካ ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ ብስፋህ ዝበለ ድማ ከምዚ ጌርና ክንራኸብ ወይ ከዓ ነቲ ኦዲየንውን ጆይን ጌርና ክስታ ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኢና ስለዚህ ሃብካና ድል ግን ኣዝየ የመስግነካ thank you so much thank you very much bye ያ ምሳና ጽናሕኩም ወይውን ደንጊኹም እትሪእዎ كلهم يا حوات زين عيلومي صنحنا مسحونا ريلتر أب ريل استيت سرح سيم حونا ينيرو أبكتالي هوفلي كمزي جزية خفيتنا جمع كوفيلنا بزعبة مهنياتو جزا بساعات زي ستي هذا وانا قدامين كستاين زلي بزعبة أنا جزا مجزأنا زلنا حابريتا إنفورميشن كنرخبو نخيل ويكا فلاي فلادلفيا كبابي أن تنورو ندهر عليهم كونكم نايسيوم حاولنا كترخبوا تخليهم السخاء بتي تفلتوا عنقا تدليو حتى وقت حتون information كترخبوا تخليهم سلازي hopefully كم زلنا جبرنا أبزي channel زي كمو بلوسات حوات علو بزح information زلو وعلى نوعهم كفتا زلاتهم جزيان دامسانا أبزي كستاينا حنا بلوم كنفتنينا كمو يا دونجهم تريوه شيرن هرجيركم قال سبون كرياس لازم حقس دلكم حتور إتو خمان أبكال جزيون كنا عدومينا نايلومي أقاتامي أبحث صار جزي مسحاتكو حرايلو بكا كدالو إلو خمان كستايا جبرة أبحث صار جزي مسيو حرايلو سلا ذهبنا إنفورميشن دما بشنقو كم مسكنا فتو أبكال صالحين حتى وزلكم ويريتو خوين دلو حتى دلو تبرون نهرالي صحفوا ليمو بعبيقة سيم حونا دقيمنا خن مرسينا كمو مس بانكي أب بانكي متأثر زلهم سباتون دلينا ولا إحنا مسوينا سلازي نلومي أبزخ أخلناي أبكت سالي كسام راخب جن سلام وسناي ببزل لخمو سلام معلتي